قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أنبالمو أنبي الله تعالى تنو كالافو كبركدا صلي أني نما چما بعد الله تعالى فغاك كراكا صلى الله عليه وسلم أني أكا صحابه أنا كدنجيو أني موما بينا تورا على كراكو نمانك شباي فوغا سي الكما دوما نبي على دلي على كاتو أو نكاي أمغو چلا مامنون بي الكما جودو ني على كرابنا أمنه صلى الله عليه وسلم ka uson aka konye jila no e kawthara ko ji o mimbe na bebo aljanna firdaus kono alaka to anga soro jama kulula alaka to anga soro jama kulula alaka to anga soro jama kulina alaka ya fanani au bema nebe to ga fonga kuma chaman damnala wan kilon kilina menyana malata da kundo ban beni ala chela an kilon kili
an bɛɛ kɛn bɛ ka ko dɔ kɛ ala la tuma dɔ la min tɛ bɛn Alahu Taala ma nka ala kɛn bɛ k'an bɛɛ sutura a kan ka da kan ala de ye makari masa ye ale de ye hinɛ masa ye an bɛ Alahu Taala deli halisa ala k'an sutura diɲɛ ani lahara ala k'an sutura diɲɛ ani lahara ala k'an laban ɲɛ maa dɔ ko wallahi law alimu qabiha sarirati la aba salama alayya man yalqani wala a'radu anni wa mallu suhbati wala buktu ba'da karamatin bihawani lakin satarta ma'ibi wa mataribi wa alimta an taqati wa an tughyani dobi abala kala tanu to ako men kale alala ni maw ya don jogo munu men na munu te jogo nyumaw yi ni ala tu ya yira mgola la aba salama alayya man yaqani ko tuma dola hali mamunu men fo ni salamu e ka do be son adabla de ko nga Allahu Taala ye ale sutura jogo nunu kan abe ala fo kala barkada o lan kelon kelen dakun do be soro ani ala cela ambe Allahu Taala dele ala ka yafama o ko la ala ka yafama ala kan sutura Allahu Taala kan magoto balmaw ka bo ni wati na ka video ke directi la fen to de femi ka fo alla benen bak mambulo kan ake na ko ni ayi akera wati mi ala ya latige aga ke o wati aga ke o chugola bi ambe bo an balmaw ye dakurunya don wani kono madala ka fo kuma imena janya ko sebe madala ka fo kuma imena janya ko sebe kada ka kuma bana ke femi kan o ba nyini an ka kuma insurunya an bokunte dore an kelon kala menyana mala be na bagay chugomi be tabagayti an yere ko te ko jo fe kelon kelen abe da fin dodola ni madola blasra bi shini do fene bi blasra ambe wati makono la nyina mala jena tigete klekle wa onte dugukulu sanfɛ ma fɔlɔ ye ma dɔw nana yan ka kɔn anw ɲɛ an fadamani an bahawa y'a ka ɲɛnamaya kɛ yan u denw y'u ta kɛ maa caman y'a kɛ olu kɔfɛ olu taara min bɛɛ taar'i da ka don dɔ makɔnɔ wa anw yɛrɛ bɛ ka o don kelen de makɔnɔ o ye don jumɛn ye don min a bɛna fɔ an fɛnɛ ma ko a y'a ta ka na n'a ye don min a bɛna fɔ an fɛnɛ ma ko su sera kɛnɛ kan don min a bɛna fɔ an fɛnɛ ma ko Allahu akbar an bɛɛ bɛ ka nin don in de kɔnɔ fɛn dɔ de don a bɛna kɛ siga foyi t'a la o la kuma in daminɛ la an b'a fɔ inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an bɔra ala de yɔrɔ an bɛɛ bɛ segin ala ma wa ni de kan ka kɛ maa ka kumakan ye maa min ko k'a sabalila wa ni maa o maa sabalila Alahu Taala b'o tigilamɔgɔ la nisɔndiya ala ko te alquranɛ kɔnɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam wa bashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un muhammadu b'a fɛ i ka sabalibagaw la nisɔndiya maa minnu don ni masiba ko y'u sɔrɔ u kanto ko anw bɔra ala de yɔrɔ wa an bɛ segin ala ma Alahu Taala ka kisi n'a ka sɔli bɛ kɛ o mɔgɔ wɛrɛw de kan n bɛ ala deli ala k'a ka sɔli n'a ka kisi kɛ an bɛɛ lajɛlen kan n balimaw an jɛɲɔgɔnw an kanubagaw an filɛbagaw maa minnu bɛ yen n'aw ni anw ye ɲɔgɔn dɔn ala ko kama an bɛ bɔ nin waati in na k'a jira aw la k'a fɔ an baarakɛɲɔgɔn an kanuɲɔgɔn an jɛɲɔgɔn ala ko laseli sira kan dɔgɔkun tɛmɛnen Alahu Taala y'a ka kalifa minɛ a la n'o ye Alhaji Ibrahim Kuruma n'a tun bɛ dɔn ko Hamza Alhaji Ibrahim Kuruma anw n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye ɲɛ ni ɲɛ nka an dusukun kɛra ɲɔgɔn fɛ an ye ɲɔgɔn kanu ala de kama o Alahu Taala ka wele sera Alhaji Ibrahima ma a fatura a dɔ la maabaw la minnu bɔra a ka fatuli kibaruya kalama a dɔ la maaw yɛrɛ bɛ yen minnu t'a dɔn k'a fɔ a fatura a dɔ la dɔw y'a ka image ye ka circuler groupe sanfɛ ka circuler réseaux sociaux sanfɛ a sɛbɛnnen b'a ka image dɔn ka ko rip o kɔrɔ ye mun ye reposer en paix t'i da lafiya la an bɛ Alahu Taala deli ala k'a to a ka da lafiya la ya rabbi Alhaji Ibrahim Kuruma maa de tun don maa min n'a sɔrɔ a bɛ ko wɛrɛ kɛ anw t'o dɔn anw y'a dɔn ni fɛn min ye o ye ala ko ye ni Alahu Taala y'a ka kalifa minɛ a la k'a fɔ anw y'a dɔn o sira in kan a ka kan ka to ka bɔ ka hakililajigi kɛ ka sanga bila ka dugawu kɛ ka taa a jɛɲɔgɔnw ma an bɛ bɔ Alfirdaus Canada tɔgɔ la an bɛ bɔ Muslim Sister tɔgɔ la an bɛ bɔ
Malmatu Mami Sago togola ambe bo Ustaz Abdoulaye Koita togola ka fara an yɛrɛ kan ambe bo ni waati na kanga sanga ka blaka taga Alhaji Ibrahim Kuruma aka denbaya bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a furumuso ani a denw ani a balimaw ani a jɛɲɔgɔnw ani a sigiɲɔgɔnw ani a baaraɲɔgɔnw ani a karamɔgɔɲɔgɔnw ani maa minnu jɛra diinɛ laseli la an bɛ sanga bila ka taga Imam Janema ani umma a groupe fɛn fɛn bɛ yen WhatsApp siraw kan a maa o maa bɛ yen n'i bɛ a sɔrɔ Facebook siraw kan k'a fɔ Alhaji Ibrahima Kuruma a yɛlɛmana ka bɔ anw bolo nka an b'a jigiya k'a fɔ a ma sa dɛ wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun kan na miri k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u fatura Alahu Taala ka sira kan k'u sara Alahu Taala ko tɛ tɛnɛ k'u bɛ Ala yɔrɔ u bɛ Ala yɔrɔ wa u b'Ala ka garisɛgɛ ɲumanw sɔrɔ o garisɛgɛ ɲuman tɛ dɔwɛrɛ ye o ye aljinɛ de o kosɔn an bɛ bɔ nin waati in na ka sanga bila ka taga ka Alahu Taala deli Alhaji Ibrahima Kuruma Alahu Taala ka hinɛ a la Ala ka hinɛ a la Ala ka hinɛ a la Ala ka dayɔrɔ suma Ala ka yen kama lafiya dali an bɛ Alahu Taala deli a taara ka fɛn minnu to a kɔ Ala ka barika don o la a bɛna taa min sɔrɔ a ɲɛ Ala k'o kɛ hɛrɛ ye baara minnu bɛ n'a y'olu kɛ ɲuman na Alahu Taala tɔgɔ de ye makari masa Ala de ye bonya masa ye Ala ka hinɛ a la ka bonya o baara fitinin kama an y'a dɔn ni min ye k'a lataga aljanna firdawsu la fili minnu fana y'a sɔrɔ Alahu Taala tɔgɔ ye hinɛ masa Ala tɔgɔ de ye yafa masa Ala tɔgɔ de ye magoto masa an bɛ Ala deli Ala ka yafa ma o filiw la ka magoto ka hinɛ a la ya rabbi n balimaw ni fɛn min bɛ yen n'a kɛlen filɛ nin a ka jugu kosɛbɛ a ka jugu jɔnni b'a juguya dɔn n'a kɛra maa la maa min ye i kanumɔgɔ ye e b'a juguya dɔn n'a kɛra maa la maa min ye i dɔnbaga ye e b'a juguya dɔn n'a kɛra maa la maa min ye i jɛɲɔgɔn ye e b'a juguya dɔn n'a kɛra maa la maa min ye alamɔgɔ ye i y'a kanu Ala kama e b'a juguya dɔn sinon nin b'a la ka kɛ don o don hali sisan ne filɛ ka kuma waati min na e min b'a la ka video in filɛ e fana b'a la k'a lɛ waati min na dɔ b'a la ka fatu dugukolo ka diɲɛ yɔrɔ dɔ la nka e sigilen i to k'o juguya dɔn waati in na ka d'a kan i masurunya mɔgɔ tɛ tuma dɔw la i dɔnbaga tɛ tuma dɔw la i jɛɲɔgɔn tɛ tuma dɔw la nka an bɛ min dɔn n'o fatura tuma dɔw la gɛlɛyaw b'a la an ma nka an tɛ foyi fɔ fo n'a kɛra min diyara Alahu Taala ye an bɛ min fɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam madama o fatura k'an ye ji min o kan anw ye dumuni kɛ o kan Abubakar Sidiki fatura anw ye dumuni kɛ o kan ka ji min o kan ka Umar k'o cogo la ka Usman kɛ ten ka Ali kɛ ten radiyallahu anhum wa ardɔ ka ni maa ba ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ten ko an jɛra n'olu ka saya ye Alhaji Kuruma an jɛra n'i ka saya ye e mana diya anw ye cogo o cogo a dɔ la i ka di Alahu Taala ye ka tɛmɛ anw kan min ka di Ala ye Ala y'o kɛ wa Alahu Taala tɛ jalaki ka kɛta la fiyewu anw se ye fɛn min ye o ye duwawu de ka k'i ye n balimaw n b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ an ka hakili to a la kosɛbɛ bɛɛ ka baara k'i yɛrɛ ɲɛnamaya la baara min b'i nafa lahara baara k'i yɛrɛ ɲɛnamaya la baara min b'a to hali n'i taara maaw bɛ duwawu k'i ye wallahi Alhaji Kuruma Ibrahim Kuruma ne n'a ma deli ka ɲɔgɔn ye an ma deli ka ɲɔgɔn ye Alhaji Ibrahim Kuruma an ma deli ka ɲɔgɔn ye kabako ye mun ye a kɛra diyagoya ye an ka bɔ ka duwawu k'a ye wa an b'a ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ b'an ka video ye bɛɛ ka duwawu k'a ye Ala jati kama munna an ka duwawu k'a ye parce que an y'a dɔn Ala ko sira de kan o de la ni mɔgɔ o mɔgɔ ye ɲɛnamaya kɛ diɲɛ na e ma Ala ko k'i ka priorité ye i ye Ala ko kɛ dɛnkɛrɛfɛ ko de n'i lafiyara waati i bɛ Ala ko kɛ walima ni gɛlɛya nana i ka waati i bɛ Ala ko kɛ nka e ma ye e ka ɲɛnamaya yɛrɛ tɛ Ala ko ye da la n'i fatura hali dan bɛ maa mun na n'olu y'i kɛrɛfɛ mɔgɔw ye tan t'u bolo ka duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen k'i ye tuguni nka ni Ala ko ta Ala bɛ jɔn karaba ka bila u ka duwawu k'i ye diyagoya anw k'a ɲini aw fɛ k'aw ka duwawu kɛ Alhaji Ibrahima Kuruma ye a ma fɔ anw ye ale yɛrɛ tun t'a dɔn k'a bɛna fatu mun y'an bila la an b'a jigiya k'a fɔ a tun bɛ taa sira min kan o de y'a to Alahu Taala ye an bɛɛ karaba ka don nin da in fɛ an bɛ duwawu k'a ye an bɛ duwawu k'a ye an bɛ duwawu k'a ye Alfirdawsu tɔgɔ la an bɛ duwawu k'a ye Muslim Sister tɔgɔ la an bɛ duwawu k'a ye Malimatu Mami Sago tɔgɔ la an bɛ duwawu k'a ye an bɛ duwawu k'a ye an balima bɛɛ tɔgɔ la silamɛ bɛɛ tɔgɔ la maa o maa bɛ yen n'a ko la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah an bɛ duwawu kɛ an balimakɛ ye n'o ye Alhaji Ibrahima Kuruma ye a kelen tɛ
ani maa o maa bɛ n'olu fatura silamɛw la ka kɔn an ɲɛ ani ale kɔfɛ ala ka hinɛ u bɛɛ la maa joli de bɛ u b'a la ka video in filɛ sisan u bangebaaw fatura tuma dɔw la walima u balima dɔ fatura walima u furuɲɔgɔn walima u den walima u jɛɲɔgɔn walima u dɔnbaga walima u baaraɲɔgɔn an bɛɛ dɔnbaga dɔ taara siga foyi tɛ min na ninnu minnu taara nin yɔrɔ in na an b'an profiter n'a sɔrɔla k'a fɔ fɛn bɛ yen ko ninnu mago b'a la an bolo bi o ye dugawu dɔrɔn de o la an bɛ dugawu kɛ u ye banbatɔ in bɛɛ ala k'u dayɔrɔ suma ala k'u dayɔrɔ suma ala k'u dayɔrɔ suma ala kana an kɛ k'u malolen sɔrɔ ala kana anw yɛrɛ malolen s'u ma ni saya bɛ se anw fana ma don min o k'a sɔrɔ an ka di ala ye saya ye koya bɛ kɛ diyagoya fɛn min ka jugu a la o ye n'i sara sacogo la min tɛ hɛrɛ ye ala k'an kisi o de ma dɔrɔn fɛn min don maa si tɛ yen k'i bɛ taa k'a to maa si tɛ yen k'a bɛ taa k'i fana to e ni saya bɛ ɲɔgɔn kunbɛla waati bɛɛ don o don i bɛ taama min na dɛ e bɛ ka saya ɲini de don o don saya bɛ k'i ɲini de aw bɛ ɲɔgɔn ye don jumɛn don min ni ala ta'ala ko saya ka taa ni nin bɛna siga foyi t'a la alakira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la mɛlɛkɛ jibirila jiginna kan a nana ladilikan 5 di kira ma ladilikan 5 nin kɔnɔna la i kanto alakira ma ladilikan fɔlɔ la a ko ya muhammad ashma shi'ta fa innaka mayitu muhammad ɲɛnamaya kɛ cogo la min jari ye nka don dɔ la a bɛ fɔ k'i ma ko su don dɔ la i bɛna fatu don dɔ la i bɛ suma yɛlɛma don dɔ la i bɛ taa ka bɔ dugukolo sanfɛ jibrila de nin fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ya muhammad muhammad ishma shita ɲɛnamaya kɛ cogo la min ka di ni kuma ɲɛsin man bɛɛ ma an bɛ ka vi kɛ cogo min an ka kɛ cogo min jɛra k'i ta kɛ ten ka taa nka fa innaka mayitu don dɔ la k'a bɛ f'i ma ko su wahbab man shita jibrila ko alakira ma tuguni ko mɔgɔ kanu min y'i diya ɲɛnamaya in na ni kuma in ɲɛsin an bɛɛ ma an kelen o kelen mɔgɔ min y'an diya an ka kanu ɲɛnamaya la fa innaka mufariquhu jibrila ko nka don dɔ la i n'a tigilamɔgɔ bɛ fara dɛ i mana mɔgɔ kanu cogo cogo siga foyi t'a la don dɔ la i n'a tigi bɛ fara ni e ma ta k'ale to ale bɛ taa k'i to karamɔgɔkɛ ta ma kɛ ten alhaji kuruma ale taara k'anw to an n'a farala o wa hali n'ale tun ma taa anw dɔ tun bɛ taa bi turu b'ale la sini a bɛ ne de la a bɛ imam jana de la a bɛ sheikh koyita de la a bɛ jɔn na anw na ni ala tɛ mɔgɔ si t'a dɔn o la maa kanu maa min diyar'i ye nka kanu in kɛ ala kama dɛ ka da kan i n'a tigi bɛna fara kanu ɲɔgɔnma minnu ka kanu bɛ laban o ye maa minnu ye ɲɔgɔn kanu ala ta'ala kama de hali alikɛma jɔ de olu de bɛ sigi larisi suman kɔrɔ ne ye karisa kanu ne t'a dɔn nka a ka ala ko de kama n y'a kanu ne kɛra karisa fɛ ne t'a dɔn a ka ala ko de kama n kɛra fɛ o de ye kanu min kɛra ala kama o de ye ɲɔgɔn minɛ min kɛra ala kama o ɲɔgɔn minɛ modèle de bɛ taa laban ala ta'ala ka larisi suman kɔrɔ don min suman foyi tɛ fo n'a kɛra larisi suman ye alhaji kuruma fatura wa an bɛɛ bɛ fatu saya y'ale ta cogo min a b'an bɛɛ ta ten a b'an bɛɛ wele ten kelen kelen don dɔ la don min b'a la n'a nana i tɛ se k'a fɔ ko ayi o kosɔn alakira sallallahu alaihi wasallam jibirila jiginna ka nin kuma in de fɔ a ye a ko muhammad maa min diyar'i ye fa innaka mufariquhu don dɔ la i n'a tigi bɛ fara ɲɔgɔn na a sabanan dun kɛra mun ye ladilikan na jibirila ye min fɔ alakira ye ko alakira ma wa amal ma shi'ta fa innaka majidiyun bihi muhammad baara min ja o kɛ ɲɛnamaya la ni kuma ɲɛsin man bɛɛ ma baara o baara i ja ne ba ne fa a kɛ fa innaka kana ɲina dɛ baara nin kɔni majidiyun bihi i bɛ sara ni baara in ye dɛ hadamaden bɛ min kɛ i bɛ sara n'o de faman ya'mal misqala dharratin khayran yara ni maa min ye baara kɛ misqala dharratin ɲɔgɔnna na hɛrɛ kɔnɔna misqala dharratin ye jumɛn fɛn min bɛ a ka dɔgɔya hali mansin tɛ se k'a ye microbe tɛ se k'a ye microsoft tɛ se k'a ye fiyewu o mana dɔgɔya cogo cogo tant que hɛrɛ don k'i b'a sara sɔrɔ yen ala ta'ala ko ten tuguni wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara ni maa min ye baara fana kɛ misqala dharratin ɲɔgɔnna na juguman na kana siga i fana b'o ye dɛ i b'o ye n bɛ ala deli ala k'an kɛ ɲumankɛlaw ye ya rabbi n balimaw jibirila ye nin ladilikan ba ninnu di ala kira ma sɔrɔla k'i kanto ala kira ma ko wa'alam anna sharafa al-mu'min qiyamuhu bil-layl muhammad a dɔn k'a fɔ mumini ka bonya o bɛ sɔrɔ a ka sufɛ nafila seli la dɛ mumini ka bonya sɔrɔ o ka kɛ mɔgɔ ye fo mɔgɔ min n'a bɛ sufɛ nafila seli ka caya wa izzuhu istighna'uhu anin nas a ka kɛ maa ye fɛnɛ maa min n'a kunkɔrɔtalen tuma bɛɛ k'o ye n'a y'i yɛrɛ kariya hadamadenw bolo fɛn ma
mumimano ke jibril la del kan duru de ala karama sallallahu alaihi wasallam ngal la del kan na mima intéressé en ko sebe teliala wodi ka fo ishma shita aw munum be kan video influencer aw munum be no bala ka video influencer ani aw munum na kala ka video influencer kofe ani video yere kebara ani mawo be na be na ni video yi ambe kodo ambe ishu ma shitum ay nyina ma ke chogola anga nyina ma ke chogola min jaranye fa innana mayitun dondola bina fambe ma ko shu wallahi sigate ni kuma ina halate me dobe ta jondo ala le badon jondo ala le badon e manga makano mi anja dondola na be fara anga baraka mi anja baraka lo ambe sara nulle malabana kada kan ta fe kuma en ka janya video en ka janya ko sebe boli do ka do kan balma kay ka kala ka islama jama be wuli ay nyama ka jaga do ke ñu ko fe am balma kay noy alhaji ibrahima kurmay akilla atum europe jamana de ka belgique allah taala ka kalfa min ala afatura do ko temene janasa baraw kera ngambe boka do kay ka kala ka do ñu no fe ofena ka do kay kala dila la ka hinana la ya rab alaka hinanala alaka hinanala alaka yafanama ni sabi sama do mo kasran kari alai alaka hina islam fure bela alaka barawu no ya ayi ka garsiga nyuma ndama barandu non kono gelamu no man kala be gelanu no be alaka gelanu nta alaka ngabana bato kenaya ka banu non ka farja gabo yi ka ke jurum ka faruwi wa on yara kilon kilembe ambe mo be do la jien laban fitna nununa basigi wala kana ti an sigi rawla anga du kono anga sigi dawla anga jamana ko la ya rabbi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma ighfir li jami' mawtal muslimin alladhina shahidu laka bil wahdaniyya wa li nabiyyika bir risala وماتوا وهم على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وجازيهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وارحمنا اللهم إذا سرنا إلى ما صاروا إليه إنك أنت الرحمن الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا اللهم اغفر لأخينا يا رب العالمين اللهم وسع مدخله اللهم أسكنه الفردوس الأعلى إنك أنت السميع مجيب الدعوات إنك أنت العزيز الكريم إنك أنت المنان الوهاب اللهم أجب دعاءنا اللهم أجب دعاءنا اللهم أجب دعاءنا يا رب فرج همومنا وهموم المسلمين نفس كروبنا وكروب المسلمين إنك أنت السميع الدعوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.